پہلے بھی اور بعد میں بھی کیسے اور کیوں؟ تو جناب والا کوئی سمجھے نہ سمجھے مگر کسان بڑی جلدی سمجھ جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا 24 گھنٹے کا پالا پڑا ہوا کھیتوں میں دیکھتا بار دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر تم نے بھی عید لگائی ہوگی، عید وہی دھان گیہوں، ابھی اس ٹائم تو نہیں بولتے ہو، جب تم گیہوں بولتے ہو تو زمین میں کیا ڈالتے ہو؟ گیہوں زمین میں کیوں ڈالے گیہوں؟ تاکہ گیہوں آئے، نیچے بھی گیہوں اوپر بھی گیہوں، اور بیچ میں تنا جو آیا یہ تو بھوسا بن جائے گا جناب، یہ تو آیا ہے یہ مقصد نہیں ہے، ٹارگیٹ گیہوں ہے، نیچے بھی گیہوں اوپر بھی گیہوں، اور دھان میں بھی دیکھ لو نیچے بھی دھان اوپر بھی دھان، اور گنے میں بھی دیکھ لو نیچے بھی گنا اور اوپر بھی گنا، اور بیچ میں اگولا اگولا مقصد نہیں ہے، اگولا ٹارگیٹ نہیں ہے، نیچے بھی گنا اوپر بھی گنا، نیچے بھی گیہوں اوپر بھی گیہوں، نیچے بھی دھان اوپر بھی دھان۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اصل ہوتی ہے وہ پہلے بھی ہوتی ہے، اور جو چیز ٹارگیٹ ہوتی ہے وہ بعد میں بھی ہوتی ہے۔ اب تم سمجھ گئے، ایڈوانس نہیں سمجھ گئے جناب والا، اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نبی سب سے پہلے کیوں ہے بتاؤ؟ کیونکہ وہ اصل کائنات ہے، وہ اس پوری یونیورسل سسٹم کی جان ہے، پہلے اس لیے ہے کہ وہ کائنات کی اصل ہے، اور بعد میں اس لیے ہے کہ وہ کائنات کا ٹارگیٹ ہی وہ ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا، اللہ کی مشیت یہ تھی، ایک ہے وہ نہ زمین ٹارگیٹ ہے نہ آسمان ٹارگیٹ ہے، نہ آدم ٹارگیٹ ہے نہ اسماعیل ذبیح اللہ نہ ابراہیم خلیل اللہ، نہ موسیٰ کو بھیجنا مقصود ہے نہ عیسیٰ کو بھیجنا مقصود ہے، ایک میرے محبوب اس دنیا کو بسانا صرف تیری وجہ سے، میرے زمین کی پیدائش تیری وجہ سے، آسمان کی خلقت تیری وجہ سے، پوری دنیا کے نظاموں کی بہار پہلے بھی وہی اور بعد میں بھی وہی۔ سبحان اللہ۔ مولانا والا اللہ کی طرف کرم کر دیا کہ اللہ نے اپنے لیے چنا تھا، جناب والا تمہیں دے دیا، سارے ابھی جناب ابھی کی بہت ہے، مجھے پریشان مت ہونا، میں جناب چھوڑ لوں گا، آپ کا آدھا گھنٹہ روک دوں گا، ہر طرح کا مقدم عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جناب والا مشیت یہ کہتی ہے اللہ کی کہ تجھے ہی بھیجنا ہے، ٹارگیٹ تو ہے نہیں، ٹارگیٹ تو ہے، مقصود تو ہے، خلاصہ کائنات تو ہے، ٹارگیٹ آف دس یونیورس تو ہے۔ اللہ نے تمہیں ہی بھیجنے کے لیے کتنا لمبا چوڑا اہتمام کیا، اتنا لمبا چوڑا، ارے مہمان جیسا سمان ویسا، تمہارے گھر میں مہمان آتے کہ نہیں آتے؟ تم مہمانوں سے بچتے اچھتے تو نہیں ہو، کھلاتے پلاتے ہو، مگر مہمان بھی الگ الگ قسم کے آتے ہیں، کسی مہمان کو تم چائے پہ راضی کر لیتے ہو، کوئی مہمان بسکٹ سے راضی ہوتا ہے، کوئی مہمان نمکین بھی دیتا ہے، اور پھر جناب کوئی مہمان ایسا بھی آتا ہے کہ سیب بھی آ رہے ہیں، سنترے بھی آ رہے ہیں اور موسمی بھی آ رہی ہیں، کوئی مہمان ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلو پستے بادام بھی آ رہے ہیں، اور پھر جناب والا نیتا جی آ گئے تو پوچھو مت، ایم پی صاحب آ گئے تو پوچھو مت، پھر تو جناب والا پورے گاؤں کو سجایا جا رہا ہے، چونا بھی کھیلا جا رہا ہے، دونوں طرف چونا، ادھر بھی چونا ڈال رہے ہیں ادھر بھی چونا ڈال رہے ہیں، اور چونا اس لیے ڈالا جاتا ہے شاید نیتا خاص طور سے جب آتے ہیں تو چونا ضرور ڈالا جاتا ہے تاکہ زمانے کو خبر ہو جائے کہ چونا لگانے والے تشریف لائے۔
इंतजाम करूंगा तुझे भेजने के लिए। ऐसे का अचानक भेज दूंगा तुझे? नो नो नो, अचानक तुझे भेजूंगा नहीं। सुनने की बात है, सुनो मेरी तरफ देखो और तवज्जो करो, मेरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं भेजूंगा। सीना फट जाता, कलेजा कट जाता है और पेटों में दर्द हो जाता है। जब तुम 20,000 50,000 रुपए उनके नाम पे जलसों में लगा देते हो तो देवबंदियों का सीना कट जाता है, कलेजा फट जाता है। कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरी शादी लगा देते, क्या फायदा शादी लगा देते, लगा देते। अबे हम 50,000 में फतवा लगा रहे हैं। अल्लाह को देख, संसार की रचना करने वाला अल्लाह अपने महबूब के लिए कितना बड़ा एहतमाम कर रहा है। ऐसे नहीं भेजूंगा मेरे महबूब, शान के साथ भेजूंगा, बड़े एहतमाम के साथ भेजूंगा। तो अल्लाह ने उन्हें भेजने के लिए जन्नत वाला सबसे अल्लाह उन्हें भेजना मकसूद उन्हीं का है। इसीलिए मेरे रब ने उन्हें भेजने की वजह से इतनी बड़ी जमीन बना दी। सुभान अल्लाह। जमीन हिली, उनके लिए जमीन बनी। ये जमीन इमरान हनफी के लिए नहीं बनी, अब्दुल कादिर के लिए नहीं, रागिब के लिए नहीं, मौलाना साहब के लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। ये तो अल्लाह का फजल है कि तुम जमीन पर कब्जा करे बैठे हो। जमीन तो मुस्तफा की है। पहाड़ खड़े कर दिए और पहाड़ को कीले बना दिया, महल बना डाला और जनाब वाला बेहतर बना डाला। ये पहाड़ों को कीले बना डाला, जमीन का हिलना बंद हो गया और जमीन रूखी सूखी थी। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजने के लिए क्या कमाल किया, पहाड़ों के अंदर से दरिया और नदियाँ जारी कर दी। रामगंगा बह गई, गंगा बह गई, जमुना बह गई, गोदावरी बह गई, कोसी बह गई और जनाब वाला जब पानी जमीन पे आया हरियाली फैल गई। सुभान अल्लाह। और चमन स्थान में बाहर आ गई, तो जनाब पूरी जमीन सज गई, डेकोरेशन हो गई, हो गई, जमीन सज गई। तो अल्लाह ने महबूब के लिए आसमानों को बनाया। कितना बड़ा आसमान अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर बनाया। न मेरे लिए न तुम्हारे लिए आसमान बना महबूब के लिए। जो है और तुमने ये जलसा सजाया तो तुमने दरिया भी बिछाई, सानियाना भी लगाया। महबूब को भेजना है तो महबूब को ऐसे ही भेजा जाएगा क्या? जमीन का बिछौना जनाने वाला बना दिया गया और सजा दिया गया, जमीन को डेकोरेटेड कर दिया गया और इतना बड़ा आसमान जनाने वाले भेजे ने उनकी वजह से बना दिया। और आसमान रूखा सूखा था तो मेरे अल्लाह ने उस आसमान में दो बड़ी बड़ी यानी हैवी लाइटें लगा दी। एक का नाम सूरज रखा गया नबी के लिए, एक का नाम चांद रखा गया वो भी नबी के लिए। दो हैवी हैवी लाइटें, मगर फिर भी जलाने वाला आसमान के अंदर तज़य्युन पैदा नहीं हुआ। तो मेरे रब ने पूरे आसमान को छोटे बड़े सितारों से भर दिया। जब जमीन सज गई, आसमान सज गया तो मेरे रब की मशीयत ने पुकारा, अभी नहीं भेजूंगा मेरे महबूब, अभी नहीं भेजूंगा, पहले तेरा जलसा करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। तो रब ने जलसा बुलाया। अरे चौड़पुर वाले, ये सिर्फ तुम नहीं कर रहे हो जलसा, और सारे जलसे का फायदा क्या है? जलसे का फायदा क्या है? जलसे का फायदा क्या है? अरे हो कोई फायदा, मगर सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अल्लाह ने दिया तो बंदे नहीं कर रहे। अल्लाह ने किया जलसा। कुरान का तीसरा पारा कह रहा है और उस जलसे में इमरान हनफी क्या औकात है, इमरान हनफी की क्या औकात है। अल्लू भाई की तुम्हारी और हमारी क्या हैसियत, क्या औकात है। उस जलसे में नबुव्वतों के सारा ताजदार आए। अरे कौन आया उस जलसे में? 1,24,000 नबियों की रूहें अल्लाह ने बोला ये आदम सफीउल्लाह है, ये नूह नबीउल्लाह है, ये इब्राहीम खलीलुल्लाह है, ये इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, ये मूसा कलीमुल्लाह है, ये ईसा रूहुल्लाह है, ये लूत है, मूसा याकूब कलीम है, याकूब यूसुफ है, अला नबीना व अलैहि तस्लीमात। 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहें हाजिर हैं। एक तख्त है, तख्त के कोने पे एक रोशनी हो रही है, तकरीर
اللہ کرتا ہے. بیان سنانے والا اللہ ہے, سننے والے انبیاء ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے تیسرا پارہ ہے. قرآن شریف پڑھا کرو, قرآن شریف پڑھا کرو, قرآن شریف پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. آج کل قرآن شریف کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہو رہی ہے. جبکہ قرآن شریف دیکھو 1400 سال ہو گئے اترے ہوئے, میری طرف دیکھو. آج کے زمانے میں ایک چیز آئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی اے آئی. 1 سیکنڈ میں کروڑوں کا جواب دے رہا ہے. 1 سیکنڈ میں کوئی کچھ پوچھ رہا ہے, کوئی کچھ پوچھ رہا ہے, کوئی کچھ پوچھ رہا ہے. اے آئی بڑی خطرناک چیز ہے, ہر سوال کا جواب دے رہی ہے اے آئی جناب والا. اب ایک ہی سیکنڈ میں کروڑوں سوالوں کا جواب دے رہا ہے اے آئی. اسے مان دیا آدمی, مگر دیوبندی نبی کو نہیں مان دیا کہ وہ 1 سال میں ایک وقت میں کروڑوں سوالوں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں. اب اے آئی دے سکتا تو نبی نہیں دے سکتے. یہ اے آئی ابھی اس سے ہی پوچھا گیا تھا. قرآن نے 1400 سال سے ہی چیلنج کر رکھا ہے کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہو تم سب کے سب اکٹھے ہو کے قرآن جیسی آیت بنا کے دکھا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو اپنے حمایتیوں کو بلا لو اور سب اکٹھے ہو کر قرآن کی طرح ایک آیت بنا کے دکھا دو. 1400 سال ہو گئے کسی کی ہمت نہیں پڑی ایک آیت بنانے کی. سبحان اللہ. آج اے آئی سے پوچھا گیا تمہارے اندر ہے ہمت, اس چنوتی کو سویکار کر لو گے تم, چیلنج قبول کر لو گے تم, اب سوال کا جواب دے دو قرآن جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو گے. تو اے آئی نے جواب دیا نہیں. سبحان اللہ. نہیں, یہ چنوتی سنسار رچنا کرنے والے کی ایک کریٹر کی ہے اور یہ چوٹی بندہ کوئی قبول نہیں کر سکتا. قیامت آ جائے گی قرآن جیسی آئے دنیا کے پردے میں کوئی زہر بنا سکے اور کوئی مشین بنا سکے. اے آئی کمپیوٹر پھٹا پڑا قرآن کے سامنے قرآن کی سچائی کا ایک اور ثبوت ہے. کہاں پڑھتے ہیں قرآن کو؟ تمہیں تو شیطان نے یہ پڑھا دیا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. اب قرآن تم نہیں پڑھتے تو کتنے آگے بڑھ گئے. فرید آباد کی فیکٹریاں تمہاری ہوں گی, اتر پور میں یہ فیکٹریوں کا جو پورا جال بنا ہوا ہے یہ سب تمہارا ہی ہوگا. غلط فہمی ہے تمہاری. قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, قرآن سکھاؤ اور اپنے گھر والوں سے کہو کہ وہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کریں. گھر کو جانا کرنا قرآن کی تلاوت کی آوازوں سے سجائیں سنواریں. فجر کی نماز کے بعد ہر گھر سے قرآن شریف کی آواز آنی چاہیے. یہ قرآن تحفہ ہے خدا کا, یہ نعمت ہے خدا کی. اس قرآن کی قدر کر لو, انشاءاللہ قبر اور حشر میں انشاءاللہ یہ قرآن تمہاری سفارش اور شفاعت کرے گا. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں تیسرا پارہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے جب اللہ نے عہد لیا نبیوں سے, نبی اور رسول حاصل ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا, بیان کیا, ارشاد فرمایا اے میرے نبی اے میرے رسول یہ روشنی دیکھ رہے ہو تم, کیا ہے یہ روشنی؟ نبیوں نے عرض کیا اللہ تو بہتر جانتا ہے کیا ہے یہ روشنی. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا یہ میرے محمد کا نور ہے. ضرور سے کہو سبحان اللہ. میں تمہیں بھیج رہا ہوں تمہارے بعد, تمہیں کتابیں دوں گا, تمہیں صحیفے دوں گا, اور پھر تمہارے بعد میرا محبوب آئے گا, میرا محمد آئے گا تمہیں ویریفائی کرنے کے لیے, تمہاری کتابوں کو ویریفائی کرنے کے لیے, تمہاری کتابوں پہ آخری ٹھپا لگانے کے لیے میرا محبوب آئے گا. میرا محبوب ضرور سے نبی کو بھیجوں گا, ویریفائی کریں گے تمہیں. ویریفائی جانتے ہو, کورٹ کچہریوں میں جا کے دیکھو چپلیں گھس جاتی ہیں, وکیل صاحب کہتے ہیں ویریفائی کرا کے لاؤ, ویریفائی کرا کے لاؤ, ویریفائی کرا کے لاؤ, ویریفائی کرا کے لاؤ. ویریفائی کرتے ہیں مصطفیٰ, اسی لیے میں عمران
जितने भी हैं, ये मौलाना रागिब साहब, वो कारी जिलानी साहब, ये जितने भी हैं, ये शायर साहब और बरेली आला हजरत इमाम अहमद रजा का जो भी फॉलोवर आलिम दीन है, खुदा की कसम वो डंके की चोट पर, माइक के मुंह पर, डंके की चोट पर मजमे आम में अला रसूल साहब ये बात सीना चौड़ा करके कहता है कि वो लोगों, हज अगर मक्के में होता है, हज मक्के में होता है, काबे का तवाफ होता है तो हज होता है, मीना में होता है, मुज़दलिफा में होता है, वक़ूफ़ अरफ़ा में होता है, हज मक्के की वादियों में होता है, हज मक्के की होता है, हज अगर मक्के की वादियों में होता है लोगों, तो हम सब मस्जिद आला हज़रत पैगंबर सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हज अगर मक्के में होता है तो खुदा की 1 करोड़ पर कसम उस हज पर कबूलियत का आखिरी तबका मदीने में मुस्तफा ने क्या बात है, शार्ट कर दूं, मुफ्ती साहब बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुख्तसर कर दूं, जैसा हो गया। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा नबी आएगा तो तुम मानोगे, बोले मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया मानना ही नहीं है तो फिर क्या करना है? कहा मानना भी है, मदद भी करना है। बेशक 2 बातें करनी है। क्या करना है? अरे बोलो बोलो, क्या बातें करनी है? मानना भी है और मदद भी, मानना भी है और मदद भी। तुम समझे नहीं यार, मानना काफी नहीं था, जो मदद भी जरूरी हो गई। तो तुम्हारी जबान में समझा दूं, प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है, कैंडिडेट खड़े हैं, हाजी जी भी खड़े, चौधरी साहब खड़े, मुखिया साहब खड़े, सूरमा साहब खड़े, नोटिस मार्खा खड़े और निशाना में अकेला। बेटा वोटों का क्या हुआ? तो हाजी तुम्हारे ही हैं। सूरमा साहब आए, बेटे वोटों का क्या हुआ? अरे सूरमा साहब तुम्हें छोड़कर कभी गए हैं बाप दादा जो हम जाएंगे? कहा यही उम्मीद थी। नौतीस मार खां साहब आए, चौधरी साहब, लल्ला वोट। अरे बोले चौधरी साहब मेड़ पे झगड़ा हुआ था तो तुम ही खड़े थे, बाकी तो सब रोटी सेक रहे थे। तुम ही तुम हो। वोट सबके लिए, अंदर की बात है, पता नहीं किसे डाल दे, पता नहीं कहाँ ठप्पा लगा दे और कहाँ किसका बटन दबा दे। हाजी जी भी राजी, चौधरी भी राजी, मुखिया भी राजी, मगर एक और चीज है जिसमें सबको राजी नहीं कर सकते, वो है सपोर्ट। एक होता है वोट और एक होता है सपोर्ट। एक होता है वोट और एक होता है सपोर्ट। वोट अंदर से सपोर्ट, बाहर से वोट, कान में सपोर्ट, मैदान में सपोर्ट में धोखा नहीं दिया जा सकता। वोट दिल से होता है और सपोर्ट बाहर से होता है। ये कान में है, वो मैदान में है। जनाने वाला अब तुम समझ लो, मानना भी है और मदद भी करना है। इसका मतलब दिल से मानना भी है, जबान से इकरार भी करना है, जबान से इकरार भी करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वोट फॉर हिम एंड सपोर्ट टू हिम। वोट भी इन्हीं को, सपोर्ट भी इन्हीं को। एडवांस में सुभान अल्लाह को। क्या संकल्प था उन नबियों का? 1,24,000 नबियों और रसूलों ने एक समान होकर अपने रब से अर्ज किया था, ये मेरे मौला वादा है हमारा, हमारी उम्मतें चाहे जो कलमा पढ़े मगर हम हर चौराहे पे तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे। यही वजह है जो नरपरियों आदम की उम्मत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। मूसा की उम्मत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा की उम्मत ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। मगर हजरत ईसा ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मूसा ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अभी भेजूंगा, तेरा जलसा हो गया और जलसे के बाद
बेशक बेशक 29 अगस्त चौधरपुर का जलसा। वाह 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 मिसाल दे दूं अगर समझ सको तो। अभी उलझन तो नहीं हो रही है? नहीं बोलो हजरत बोलो। थोड़ी देर और ताकि घंटा पूरा हो जाए। नहीं बोलो वाला हजरत और बोलो। और अगर तुम कहोगे घंटे के ऊपर 10 मिनट और बोल लो, मैं इतना खुश हूँ तुमसे। और तुम भी खुश हो ना? अरे हुजूर के जिक्र से खुश नहीं, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम पूरी रात सुन सकते हो। बेशक क्या बात है। तुम्हारे चेहरों की तुम्हारे हसास चेहरे अल्लाह नौजवानों को सलामत रखे। चर्चे में आए हुए तमाम बुजुर्गों और बच्चों को सलामत रखे। और मेरी माएं बहनें अल्लाह ने मेरी सैयदा का सत्ता नसीब फरमाए। बड़े शौक से सुन रही हैं, यहाँ की औरतें भी समझदार हैं। और ये साबित कर रही है कि ये नबी की बानियां हैं और फातिमा की कनीज़ें हैं। वाह वाह क्या बात है। आया हूँ खुदा की कसम, मैंने नहीं देखा कि कोई औरत किसी से बातें कर रही हो। सन्नाटा है मेरी माँ और बहनों की मजलिस में, हुजूर का चर्चा है। वरना ये औरतें सुनती किसकी हैं? किसी की नहीं सुनती, मगर यहाँ सुन रही है। खुश रहे, आबाद रहे, सैयदा का सबका मिले। अल्लाह ताला मेरी फातिमा ज़हरा का सबका गौसे पाक की अम्मी का सबका नसीब फरमाए। आप सुनो, बहुत मजे की बात है। और जनाबे वाला तुम सुनोगे तो इंशाअल्लाह मचल जाओगे। एक मिसाल देना चाहता हूँ, जलसा किया पहले तारीखें ले ली, मुफ्ती साहब की तरफ से तारीफ हो गई, अब्दुल कादिर साहब राजू भाई ने सिफारिश कर दी, तारीफ हो गई। फिर तारीफ होने के बाद क्या किया तुमने बताओ? ऐलान करा, फला साहब आ रहे, फला साहब आ रहे, फला साहब आ रहे, फला साहब आ रहे। आखिर में बोले इमरान हनफी आ रहे हैं जी। अब इमरान हनफी आ गए 10 बजे रात को, 11 बजे बैठा दिया स्टेज पे, 11:30 बजे आ गए कुर्सी खिताबत पे। अब इमरान हनफी 1 घंटा बोले तो, 3 घंटे बोले तो, और सुबह तक बोले तो। बहुत अच्छी बात है। पूरी रात अगर मैं बोलता रहूं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। पूरी रात अगर मैं तुम्हारे सामने हुजूर का जिक्र करता रहूं, तो माइक वाले की हिम्मत नहीं है जो माइक उठा के ले जाए, और सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि सामने उधेड़ दे। क्योंकि जब तक मैं बैठा हूँ जलसा चल रहा है। फजर की नमाज के बाद भी अगर कहूँगा सुनो और सुनो, फिर जनाब वाला माइक वाला नो किराया तो ले लेगा अगले दिन का, मगर माइक नहीं ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा, ये धैर्य नहीं उठा पाएगा। 3 दिन तक चलेगा तो 3 दिन तक निजाम ऐसे ही बना रहेगा, 8 दिन तक चलेगा तो निजाम ऐसे ही बना रहेगा। अब तुम ये समझ गए हो तो खूब समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले तेरा प्रचार होगा, प्रचार कराऊंगा, और तेरे प्रचार के लिए सबसे पहले आदम को भेजूंगा। तेरा आदम आएगा, दुनिया के पर्दे पर तेरा प्रचार होगा। आदम तशरीफ लाए रोते हुए, सैयदना आदम तुम्हारे मेरे अब्बा पहाड़ों पे रो रहे थे, और रोते रोते अल्लाह से कहते अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। कितने दिन हो गए? 100 साल। माफ कर दे 200 साल, माफ कर दे 300 साल। देवबंद वाले कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो। तो हाथियों से पूछो किसी और से मांग रहे थे क्या बाबा आदम? अरे अल्लाह से मांग रहे थे 300 साल, 300 years time, 300 years weeping loudly, but there is no response from the presence of Allah Almighty. अरे
अभी इन्हें दुआ मांगने का तरीका सिखाया जाए। इंसानों के बाप ही अगर ये सीख गए तो औलाद ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। अगर जनाबे वाला ये सीख गए तो औलादों को तो ऑटोमेटिकली समझ मिल जाएगा। पहले इन्हें सिखाऊंगा और सिखाया रहे, 300 साल तक मानते रहे और 300 साल के बाद उनके दिल में कुरान का पहला पारा लगा है। मेरा अल्लाह फरमाता है मेरी अच्छी बात, नसीब रोशन हो। आमीन आमीन। देख लो ये 4-5 साल की बच्ची, 4-5 साल की बच्ची कितनी मोहब्बत से जलसा सुन रही है। अब अगर कोई बुढ़ा चला गया तो कितना मतलब कैसे लगेगा। मुझे यकीन है ऐसे ही बैठे और बैठे रह जाएंगे। मसला मेरे साथ बात को सुनो। 300 साल पारा पढ़िए और पहले पारे में मेरे रब का फरमान सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।